Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du farabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita bersyukur dapat melanjutkan kembali pembelajaran kitab Al-Hiwar dari kitab Al-Arabiyatul Nasyi'in tahapan yang kedua. Minggu lalu materi kita tentang fil madrasati di sekolah dengan hiwarnya antara Tariq dan Yasir. Telah kita baca ya hiwarnya minggu lalu. Sekarang kita baca latihannya, membaca teks kisah dengan judul Bashirun Talibun Salihun. Bashir seorang pelajar yang saleh. Bu Umar mungkin awalan. Fadal. Bismillah. Bashirun talibun salih. Bashir, seorang pelajar yang saleh. Nah, Bashir. Nama laki-laki Bashir. Muzakkar. Ini kita baca ini kisahnya. Dia seorang pelajar dan ingin menjadi seorang dokter. Kita baca kaidahnya dulu. Nawasibul Nawasibul fi'lil mudhari'an. An, lan. Di antara huruf yang menjadikan nasab fi'il mudhari'. yaitu lan dan Lan dan ad. nasabnya apa tuh? Nasabnya fil mudhari maksudnya apa? Mendasabkan fi'il mudhari' Maksudnya apa nasab? uh, mansub. Difathahkan ya, Di fathah. difathahkannya fiil Fi'il mudhari'. yang mudhari. Ini an huruf yang Huruf yang menasabkan fi'il mudhari' dan menjadikannya untuk waktu yang akan datang. an. Berarti an disebut nas Harfu nasbin. harfu nasbin. Contohnya uridu. Uridu an as'alaka. Mm. Saya ingin Saya ingin bertanya kepada engkau. an as'ala. Asalnya kalau tanpa an as'alu kan? As'aluka. Nah, Ustaz. Ketika ada an as'ala dimansub. An harfu, An harfu nasbin. kemudian as'ala fi'lun As'ala fi'lun mudhari' mansubun. mansubun bil fathah. Gitu. Wa fa'iluhu dhamir Wa fa'iluhu dhamirun uh, wa mus. fa'iluhu dhamirun mustatirun taqdiruhu ana. Nah, ana. Wal kaf dhamir Wa kaf dhamirun asilun muttasil fi mahalli fi mahall nasbin fi mahall nasbin fa'il. sebagai objek Maf'ul bihi. ulun bihi. Dan bawahnya yumkinuka. Ayumkinuka an takhruja ma'i ghadan. Apa Ada mungkin kemungkinan. bagi engkau untuk keluar bersamaku esok? An harfu An harfu nasbin. harfu nasbin takhruja Takhruja fi'lun mudhari' mansub man mansub bil fathah wa fa'iluhu dhamir wa fa'iluhu dhamirun mustatirun taqdiruhu ana. takhruja Eh, takdir anta. anta kamu. Kalau ana akhruja, ya kan? Hamzah. Contoh lagi nih. Yuridu Yuridu Bashirun an yakuna tabiban. Bashir bas ingin
menjadi seorang dokter. Itu dia. Al harfu An harfu nasbin hmm, yakuna yakuna fi'lun mudhari' marfu hmm, mansub ma mansub bil fathah. bil fathah. Dan di sini isim setelahnya itu tobiban sebagai Khabar an. khabar yakun. Khabar Oh, apa? Khabar yakuna. khabar yakuna. Hmm. Nah, belajar di DL kan? Naam Ustaz. Karena, Kada yakun. karena merofakkan isimnya dan menasabkan Nasab khabar. khabarnya. Kemudian li yusa'id Yusa'id al-marda, untuk untuk membantu pesakit. para sakit. Nah, para pesakit yusa'id al-mardah. Atamanna an takhdura lid-darasati. Lidirah. Lid-dirasati. Hmm. Saya, saya Saya berharap saya berharap engkau dapat datang hmm, untuk belajar. saya belajar. Ya, baca semula ya. Naam. Yuridu Yuridu Bashirun an yakuna tabiban. hmm, Basir hendak Bashir hendak menjadi seorang dokter. hmm, Yusa'idal marda, untuk membantu pesakit. nah, para pesakit mardah. Atamanna an takhdura lid-dirasah. Lidirah Lid-dirasati. lidirasati. Saya berharap kamu dapat datang untuk belajar. Nah, datang tahdur. Sama kan an harfu An harfu nasbin. hmm, tahdura. Takhdura fi'lun mudhari' mansub bil fathah. Nah, wa fa'iluhu Fa'iluhu damirun mustatirun takdiruhu anta. anta kamu tahdura. Ya kan? Nah, Ustaz. Ya. Kita baca dulu ya. Tolong ya. Nah, Ustaz. Baik, ya. Basyirun. Bashirun talibun salih. Bashir, seorang pelajar yang saleh. Kita baca di bawah. Bentar. Di sini. Ya. Bashirun talibun fil madrasati tanawiyyati. Basyir Bashir, seorang. Bashir seorang pelajar di sekolah menengah. Nah, sekolah menengah. Tsanawiyah. وهو يدرس الدين الإسلامية والرياضيات والعلوم واللغة العربية. Dan dia belajar agama Islam, matematika, sains, dan Baik. bahasa Arab. Sahih. Bashirun muslimun yusall yusalli. Yusalli saja. Yusalli. Bashirun muslimun yusalli wa yasumu. Jadi domahnya muqaddarah. Jangan yusalli. Yusalli muqaddarah. Nah, Ustaz. Basir seorang muslim. Bashir seorang muslim, Dia dia rajin salat. dia rajin salat dan berpuasa. Hmm, Wa huwa shadiqun wa amin. Dan dia seorang yang Jujur. jujur dan amanah. Amanah, betul. Amanah, jujur. Yuridu bashi yuridu bashiran an yakuna tabiban yusa'id al-marda fi baladihi. Bashir ingin menjadi seorang dokter untuk membantu
pesakit di negerinya. Nah, di negerinya, di kampungnya, di baladi. وهو يدرس اللغة العربية كثيرا لأنه يريد أن يدرس الطب في جامعة عربية. Dan dia belajar bahasa Arab dengan banyak Hmm. karena dia ingin belajar kedokteran di Universitas Arab. نعم. ذهب. ذهب صديق بشير ذهب صديق بشيرا Hmm. ذهب ص- ذهب صديق مضاف. ذهب صديق بشير. Betul, Ustaz? ها؟ ذهب صديق بشير إلى الكويت قبل سنة. teman Basir. Teman Bashir telah pergi ke Kuwait pada tahun lepas. Tahun lepas. وهو الآن يدرس الهندسة في جامعة الكويت. Dan dia sekarang sedang belajar kejuruteraan di Universitas Kuwait. Belajar handasa teknik Teknik ya. di Universitas Kuwait. كتب بش كتب بشير كتب بشيرا Kataba كتب fil بشير fa'il Bashir. كتب بشير رسالة إلى صديقه في الكويت يسأله عن الكويت عن الكويت وعن الدراسة هناك. Hmm. Bashir menulis. Bashir menulis sepucuk surat kepada sahabatnya di Kuwait, hmm, bertanyakan kepadanya tentang Kuwait dan tentang pelajaran di sana, tentang studi belajar di sana. pembelajaran di sana. Hmm. Belajar di sana. Kata Kataba. kata balahu sadiquhu, sahabatnya menulis kembali kepadanya, Hmm. Al-Kuwaitu Al-Kuwaitu baladun saghirun wa jamilun wad dirasatu fil jami'ati jayyidat. Kuwait adalah sebuah. Kuwait adalah sebuah negeri yang kecil dan cantik, dan Belajar. pembelajaran di universitas baik. Bagus di sana, baik. Bagus. Apa Ustaz? Jayyid. Dia bukan naat ya Ustaz kepada jamiah. Apa? Bukan. Itu eh mana tadi? Khabar daripada dirasa. Khabar daripada dirasa. Oh, nah. Khabar. Belajar di sana, belajar di universitas sana sangat baik. Khabar daripada dirasa ya. Nah, nah, Ustaz. Khabar dirasa. Hmm. Atamanna an takhdura lid-dirasati huna. Saya berharap kamu dapat datang belajar di sini. Nah, boleh ya, Umar, Insyaallah, Ustaz. baca semula tanpa Bashir, diartikan. Bashirun talibun salih. Hmm. بشير طالب في المدرسة الثانوية وهو يدرس الدين الإسلامية والرياضيات والعلوم واللغة العربية. بشير مسلم يصلي بشير مسلم يصلي ويصوم وهو صادق وأمين. يريد بشير أن يكون طبيبا ليس ليساعد ليساعد المرضى في بلده. وهو يدرس اللغة العربية كثيرا لأنه يريد أن يدرس الطب في جامعة عربية. ذهب صديق ذهب صديق بشير إلى الكويت قبل سنة وهو Ya. الآن يدرس الهندسة في جامعة الكويت.
كتب بشير رسالة إلى كتب بشير رسالة إلى صديقه كتب بشير رسالة إلى صديقه في الكويت يسأله عن الكويت وعن الدراسة هناك. نعم. كتب له صديقه: الكويت بلد صغير وجميل، والدراسة في الجامعة جيدة. أتمنى أن تحضر الدراسة هنا. نعم. سؤال عمر، اقرأ وأجب. يريد بشير يريد بشيرا مم. فاعل. نعم، يريد بشير أن يكون مهندسا، طبيبا. lagi yuridu. يريد بشير أن يكون طبيبا. الثاني. يدرس بشير يدرس بشير اللغة العربية كثيرا. نعم. الثالث. يدرس صديق يدرس صديق بشير مم. يدرس ulangi. صديق بشيرا بشير Bukan. Sadiqu mudhaf. عفوا. يدرس صديق بشير الهندسة. نعم الهندسة. الرابع. ذهب صديق بشير مم. bukan. Mudhaf ilai Bashir. ذهب صديق بشير إلى الكويت قبل سنة. Ilal itu. Ilal Kuwaiti. إلى الكويت قبل سنة. مم. Khamis. بشير طالب في المدرسة الثانوية. Nah, Hasan Abu Umar. Boleh paham ya? إن شاء الله. Syukuran. Akhi Abu Rabbani langsung. Bashirun. Basyirun thalibun solihun. Basir pelajar yang soleh. Langsung coba diartikan. Basirun thalibun fil madrasatis sanawiyati. Nah, panjang. Wa Alawi. Basirun thalibun fil madrasatis sanawiyati. Wa huwa Hmm. yadrusud dinal islamiyya wariyadiyati wal uluma wal lugatal arabiyyata. Basyirun muslimun yusolli Hmm. wa yasumu wa Paham. huwa sadiqun wa amin Wa huwa yurid sadiqun. wa huwa sadiqun wa amin Hmm. yuridu basyirun ayyakuna tabiban liyusa'idal marid mardo Mar. Bagus. fi baladihi wa Hmm. huwa yadrusul lughatal arabiyyata katsiran li'annahu yuridu ay- ayyadrusat tibba fi jami'atin arabiyyatin. Nah, tiba artinya apa? Dokteran. Kedokteran. Hmm, Ilmu kedokteran. kedokteran. Zahaba. Zahaba sadiku basirin ila Kuwaiti qabla sanatin wa Hmm. huwal an yadrusul handasata fi jami'atil Kuwait. Kataba basirun risalatan ila sodikihi fil Kuwaiti yas'aluhu anil Kuwaiti wa anid dirasati hunak. Hmm. Kataba lahu sodikuhu al Kuwaitu baladun saghirun wa jamilun wad dirasatu fil jami'ati jayyidatun. Nah. Atamanna an tahdura lidirasati huna. Hmm. Soal Murabani. Mada yadrusu Bashirun?
Yadrusu basirun. Lupa anak nih. Belajar apa ya? Yadrusu Bashirun ad-din al-islamiyah. Oh. Ad-dinu yadrusu basirun ad-dinul islamiyya wal Ad-din riyad ad-din ad-dinal islamiyya wal riyadiyati wal uluma wal lugatal arabiyah. ألا يريد أن يدرس الطب. Aina al arabiyah Hmm. أنا أنا يريد أن يدرس الطب. Di mana dia ingin belajar kedokteran? di fil aina yuridu Hmm. ayyadrusa toib. Di mana dia belajar Ingin belajar kedokteran? kuliah atau fakultas kedokteran? Fidirosatil Kuwait. Duh, lupa. Nah, أن يدرس الطب في جامعة في Fi جامعة jami'atin arabiyatin. Nah, ulang ya. ماذا يدرس بشير Yadrusu basirun uh, adinul Islam, adinal الدين Islamiyah, hmm. adinal Islamiyata, wariyadiyata, wal lugotal arabiyah, Bagus. أنا يريد أن يدرس الطب uh, ad-dirasatil al-jami'atul arabiyah, في fi جامعة jami'atil arabiyah. في جامعة Malu, عربية. udah usia ini. Fi jami'atil. خلاص شكرا أبو رباني. Nah, jazakallah. أخي نوريزالي بشير. Baik, Bismillah. Basyirun talibun solihun. Basyir adalah pelajar yang soleh. langsung Basyirun talibun fil madrasati tsanawiyati wa huwa yadrusu dinal islamiyya wal riyadiyati wal uluma wal lughatal arabiyyata. hmm. Basyirun muslimun yusolli wa yasumu wa huwa shadiqun wa aminun. Hmm. Apa يريد satu? Yuridu Basyirun ayyakuna tabiban lisa'idal marda fi baladihi wa huwa yadrusul lughatal arabiyyata katsiran li'annahu yuridu an yadrusa tibba fi jami'atin arabiyyatin. Dhahaba sadiqu Basyirin ilal Kuwaiti qabla sanatin wa huwa al-ana yadrusul handasata fi jami'atil Kuwaiti. nah, Kataba Bashir risalatan ila sadiqihi fil Kuwaiti yas'aluhu 'anil Kuwaiti wa 'anid dirasati hunaka. nah, Kataba lahu sadiquhu al-Kuwaitu baladun shaghirun wa jamilun wa dirasatu fil jami'ati jayyidatun. Atamanna an tahdhura lid dirasati huna. hmm. سؤال نوريزالي ماذا يدرس بشير؟ Uh, Yadrusu Bashirun ad-din al-islamiyya ar-riyadiyati wal aduh lupa Ustaz yang itu ya wal uluma apa gitu والعلوم wal uluma واللغة wal uluma wal lughatal arabiyyah أين يريد أن يدرس الطب؟ yuridu an yadrusa tibba di jami'atin arabiyyatin لماذا يريد أن يدرس الطب؟ yuridu an yadrusa tibba li
liyusa'idal mardo. يساعد المرضى. أين يدرس صديق بشير؟ Yadrusu sadiquhu fil Kuwaiti. شكرا رجال أحسنت. نعم أخي أكيل حاضر. Hadir Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baru Nah, pulang Ustaz. Akhi Akil. Nah, Ustaz. Macet di jalan apa? Enggak sih Ustaz, tadi nunggu orang aja. Oh, Nah, padahal dibaca langsung ya. Basirun tolibun solihun. Basir Betul. pelajar yang solih. Hmm. Basirun tolibun fil madrasati sanawiyati. Hmm. Huwa yadrusud huwa yadrusu dinal islamiyah wal riyadiyati Hmm. wal wal uluma tadi. Wal uluma. Wal uluma wal lugotal arabiyata. Hmm. Basirun muslimun yusolli wa yasumu wa huwa sodikun wa amin. Hmm. Yuridu basirun ayakuna tabiban liyu liyusa idal marido fil baladihi. Yusa'id al-marda. Liyusa idal mardo fi baladihi. Hmm. Wa huwa yadrusu lugatal arabiyata kasiran annahu Li. yuridu ayyadrusa Li'annahu. Li'annahu. li'annahu yuridu ayyadrusa tibba fi jami'atin arabiyatin. Hmm. Zahaba sadiqu basi Zahaba sadiqu Hmm. basirun Di sini ila Kuwaiti Sadiq. qabla Akhi sanatin. Akil. Sadiq artinya apa? Naam Ustaz. Sadiq Sadiq teman Ustaz. teman. Setelah dia sebagai mudhaf fa'il Naam. wa huwa mudhaf. Setelahnya mudhaf ilaih. Fa'il. Oh, Basir Ustaz. Bas Basir Ustaz. Iya. Oh, Zahaba Sadiq Bashirin. Mudhaf Zahaba ilaih. sadiqu Bashirin ila Kuwaiti qabla Hmm. sanatin. Nah, Wa huwa al-ana yadrusu handasata fi jami'atil Kuwaiti. betul. Kataba kataba Basiri Hmm. Hmm. risalatan Hmm. kataba Basirun risalatan ila sadiqihi. Maksud. Fil. Kataba Ustaz. Mas Hmm. Fil sambung. Fil. fil fil Kuwaiti. Oh, Hmm. kataba Basirun risalatan ila sadiqihi fil Kuwaiti yas'aluhu anil Kuwaiti anil Kuwaiti wa anid dirasati hunaka. Kataba lahu sadiquhu al al Kuwaitu baladun sogirun wa jamilun wa dirasatu fil jami'ati jaidatun. Atamanna ang tak ang tahduru lidirasati huna. Nah, coba ya. Latihan. Wahid dibaca dan jawab. Yuridu basiru ayyakuna. Betul. Bashir tanwin aja nih. Tanwin. Oh, basirun.
Nama laki-laki. Oh, mudah. Mudarisan saja. Bukan. Oh, pasti. Dia dia jenis Berarti tabiban. antara dua. Jawab aja. Mudarisan. Muhandisan saja. Bukan. Yaudah. Bukan juga ya. Berarti tabiban saja. Kan yang dibaca akhir-akhir. Yuridu basirun ayakuna tabiban. Yuridu Bashirun an yakuna. Yuridu basirun ayakuna tabiban. Ya kan? Tapi Tabiban. Basir ingin Ayakuna. menjadi Basir ingin menjadi Basi guru Ustaz. Menjadi guru Ustaz. Dokter. harus dimurujaah, kita udah lama belajar. Tapi bukan guru. Tapi apa? Tapi apa? Tabib, Apa Ustaz? tabib Tabib. apa? Tabib. Dokter Ustaz. Dokter Ustaz. Dokter. Ya, dokter. Syukran. Dokter. Akhi akil barakallahu. Syukran. Apa Ustaz? Abu Umar, kita latihan. Ustaz. Yuridu Bashirun an yakuna tabiban. Artikan. Bashir ingin menjadi seorang dokter. Hmm. Lihat, perhatikan jumlahnya. Jumlah apa ini? Ini jumlah fi'il ya. Fiilnya, fiil. Fi'ilnya fi'il mudhari. Yuridu fiil mudhari. Marfu. Marfu bid dhammah. Kemudian Bashirun. Bashirun fa'il. Fa'il. Marfu. Marfu marfu bid dhammah. Marfu bil dhammah. An harfu An apa tadi? harfu nasbin. Harfu nasbin. Yakuna. Yakuna fi'lun mudhari Mudhari. mansub bil fathah dhamir. Tabiban. Wa ismu yakun. Kita ada belajar yakun ya. IDL 2. Nah, Kana yakunu. Udah belum? Kita masih ingat. ada Udah ya. ada ada. Termasuk fiil-fiil yang butuh pada isimnya dan kepada kha, pada kha Khobar khabar isim kana dan khabar kana. khobar kan. Kita udah pernah di pelajaran lama itu kan. Ketiga Dari tiga ya. ada tiga. Kana. Kana. Coba lihat. Seperti laisa juga saudaranya kana. Dari tiga itu. Nah, ka'anna dia. Dari tiga ka'anna. Dari tiga ka'anna, bukan kana. Kana. Umar. Oh, itu. Ya. Ya, ini dia. Karena dari ketujuh. Pelajaran yang ketujuh. Karena wa khabaruha syibhu jumlah. Syibul jumlah. Artinya
Al-mudarrisu المدرس في الفصل. fil فصلي. fil fasli fi harfu jar. Cikgu itu berada sekolah. Di kelas. di kelas. Al-mudarris mubtada marfu bidhamma kan? Nah, Ustaz. Fil fasli jar majrur fi mahalli raf'in Di mahalli raf'in sebagai, perhatikan al-mudarris tadi apa? Kita katakan mubtada. mubtada. Ingat baik-baik kan? Ingat baik-baik. Al-mudarris mubtada. Berarti fil fasli jar majrur fi mahalli raf'in sebagai Khabar. khabarnya, jumlah ismiyah. Sekarang masukkan kana. Kanal. كان المدرس Kana fi'il fi'il apa dia? في الماضي. Madi apa mudhari'? في الماضي. Fi'il madi. Al-mudarrisu sebagai المدرس sebagai isim kana. isim kana begitu. Isim kana. Fil fasli jar majrur fi mahalli nasbin Khabar kan. khabar kana betul. Ini pun gitu. Jadi nyambung pelajaran DL kan nyambung di sini kan? Nah, Ustaz. Ini yakun fi'il يكون فعل مضارع. dari kana, madunya kana, mudhari'nya yakun. يكون Isim kananya, isim yakunnya mana isim yakun? Domir mus مستتر. takdiruhu تقديره أن takdiruhu kembali ke sebelumnya tuh. Bashir. تقديره Tak- أنت. bukan kamu, bukan kamu, nggak mungkin kamu. Yang sedang dibicarakan siapa? بشير. Bashir. Bashir anta apa siapa? bukan هو. Huwa, nggak mungkin anta. Kalau anta takun pakai ta, نعم. takun. هو. Ini huwa yakun. Ulangi yakun fi'il يكون فعل مضارع mansubun منصوب بالفتحة. wa ismu yakun domir واسم يكون ضمير مستتر تقديره هو. takdiruhu huwa. Kembali kepada kepada Bashir. Bashir. Tabiban طبيبا مفعول به. bukan, bukan maf'ulun bihi. دي Sebagai apa? Ini tuh. Kana al-mudarrisu fil fasli jar majrur fi mahalli nasbin khabar خبر كان. khabar kana. Berarti tabiban khabar طبيبا خبر كان mansub. منصوب بالفتحة. Khabar kana dia. Khabar yakun. Khabar yakun. خبر يكون. Hmm. Ulangi ya. An harfu عن حرف نصب. يكون. يكون yakun. فعل مضارع مرفوع Man منصوب بالفتحة. wa ضمير. ismu wa ismu yakun. واسم يكون Hmm. منصوب. Bukan. Wa واسم ismu yakun. Isim واسم dari yakun. Domirun. واسم يكون ضمير مستتر تقديره هو. Nah, tabiban. طبيبا خبر يكون Khabar yakun. Mansubun. منصوب بالفتحة. Mansub. Sekarang mu'annas. Fatimatu. Gunakan ta.
turidu Fatimatu an takuna tabibatan. Fatimah. Fatimah ingin menjadi seorang dokter. Tabibatan muannas dia kan. Ustad. Ustaz. Turidu Turidu. turidu ustadu. Kan bawahnya tuh ada. Oh, afan. Turidu Fatimatu an takuna ustadzatan. Fatimah ingin. Fatimah ingin menjadi seorang ustadzah. Nah, gitu. Tambah kata marbutah muannas. Tuhibbu. Tuhibbu Fatimatu an takuna ustadzatan. Fatimah menyukai Untuk menjadi seorang ustazah. Nah, gitu. Sekarang muhandis. Muhandis. Yuridu. Bukan. Fatimah tadi nyambung. Turidu Sebelumnya. Turidu Fatimatu an takun an takunu Ada an. an takuna muhandisan. Muhan. Fatimah muannas. Muhandisatan, afwan. Muhandisatan. Muhandisatan. Yufaddilu. Tuhibbu tukar dengan yufaddilu. Tufaddilu Fatimatu an takuna muhandisatan. Fatimah lebih mengutamakan Fatimah lebih mengutamakan untuk menjadi seorang juru teknik. juru terang. Putra. Insinyur. Ahmad. Nah, muzakkar. Ahmad. Tufaddilu Ahmad muzakkar. yufaddilu Ahmadu an yakuna muhandisan. Ahmad lebih mengutamakan Ahmad lebih mengutamakan untuk menjadi seorang jurutera. Yatamanna. Yatamanna Ahmadu an salah. An yakuna muhandisan. Sahih. Ahmad berangan-angan. Ahmad berangan-angan untuk menjadi seorang jurutera. Berangan-angan. Mudarris. Yatamanna Ahmadu an yakuna mudarrisan. Ahmad berangan-angan, bercita-cita. Ahmad bercita-cita untuk menjadi seorang guru. Yuhibbu Ahmadu an yakuna mudarrisan. Ahmad menyukai untuk menjadi seorang guru. Fatimah. Tuhibbu Fatimatu an takuna mudarrisatan. Fatimah menyukai untuk menjadi seorang guru. Mumarridah. Tuhibbu
تحب تحب فاطمة أن تكون ممرضة. Fatimah menyukai. Fatimah menyukai untuk menjadi seorang juru rawat. Mm. Nggak baca semua ya tanpa diartikan. Istilah terakhir yang ketiganya tuhibbu تحب فاطمة أن تكون أستاذة. muhandis. تحب يحب محن يحب مح يحب فاطمة Hmm. تحب فاطمة أن أن تكون مهندسة. Yufaddilu تحب فاطمة أن تكون Yufaddilu عفوا يفضل ah فاطمة تفضل فاطمة أن تكون مهندسة. sah Ahmad يفضل أحمد أن يكون Muhan مهندسا. hmm. Yatamanna يتمنى أحمد أن يكون مهندسا. Mudarris يتمنى أحمد أن يكون مدرسا. Yuhib يحب أحمد أن يكون مدرسا. Fatimah تحب فاطمة أن تكون tuhibbu تحب تحب فاطمة أن تكون مدرسة. Naam mumarridah تحب فاطمة أن تكون ممرضة. Naam saya Bu Umar ya نعم Ustaz. tekun ya dilatih sendiri nanti ya. نعم Ustaz. Allah, ini banyak nanti. Allah. Baik. Berikutnya Abu Rabbani. Contohnya tuhibbu Tuhibbu Fatimatu an takuna ustazatan. bagus. Langsung muhandis Tuhibbu Fatimatu an takuna muhandisatan. yufaddil Tufadilu Fatimatu an takuna muhandisatan. bagus. Ahmad Yuhibu Ahmad ayyakuna muhandisan. hmm. Yatamanna Yatamanna Ahmadu ayyakuna muhandisan. mudarris Yuhibu Ahmadu ayyakuna mudarisan. Yatamanna Oh. Yatamanna Ahmadu ayyakuna mudarisan. yuhib Yuhibu Ahmadu ayyakuna mudarrisan. Fatimah Tuhibbu Fatimatu antakuna mudarrisatan. mumarridah Tuhibbu Fatimatu antakuna mumaridatan. bagus. Abu Rabbani ahsanta. Ibn Rizal misal tuhibbu Fatimatu Apa Ustaz, habis apa tadi sempat disconnect tadi. dibaca contohnya. Tuhibbu Fatimatu an takuna ustazatan. Sekarang diganti muhandis Tuhibbu Fatimatu an takuna muhandisatan.
Yufaddil. Tufaddilu Fatimatu an takuna muhandisatan. Ahmad. Yufaddilu Ahmadu an yakuna muhandisan. Naam. Yatamanna. Yatamanna Ahmadu an yakuna muhandisan. Mudarris. Yatamanna Ahmadu an yakuna mudarrisan. Yuhib. Yuhibbu Ahmadu an yakuna mudarrisan. Fatimah. Tuhibbu Fatimatu an takuna mudarrisatan. Mumarridah. Tuhibbu tuhibbu Fatimatu an takuna mumarridatan. Terus Ghazali. Akil. Terus Ustaz. Hibbu Fatimatu. Tuhibbu Fatimatu an takuna ustajatan. Bagus. Muhandis. Tuhibbu Fatimatu an takuna muhandisatan. Yufaddil. Tufaddilu Fatimatu an takuna muhandisatan. Ahmad. Yufaddilu Yufaddilu Ahmadu an yakuna muhandisatan. Muhan. Muhandisan. Muhandis. Hmm. Yatamanna. Yatamanna Yatamanna Ahmadu an yakuna muhandisan. Hmm. Mudarris. Yatamanna Ahmadu an yakuna mudarisan. Hmm. Yuhib. Yuhibbu Ahmadu an takuna mudarisan. An yakuna. An yakuna mudarisan. Fatimah. Tuhibbu Fatimatu an takuna mudarisan. Bagus. Mudarisatan. Mudarrisatan. Mumarridah. Ah, tuhibbu Fatimatu an takuna mumaridatan. Bagus. Akil. Abu Umar. Baca. Perhatikan di layar. Bashirun yuridu. Bukan. Bashirun yadrusul riyadiyati. Nah, Bashir. Yadrusu. Ar-riyadiyat. Riyadiyat. Bashir mempelajari. Bashir mempelajari matematika. Nah, Abu Rabani. Abu Rabani ada. Ada. Nah, Ustaz. As-sodiq as as-sodiq as-sodiku amin Bukan. Bukan. al-hadiya amin Al-Hadi. al-hadi amin wa huwa yusolli wa yasumu. Hadi Seorang yang amanah dan dia rajin sholat, sholat. melaksanakan sholat dan berpuasa. Rajin gitu. Rajin. Rajin. Menunjukkan rutin. Sering. Sering. Bagus. Untuk Rizaldi. Al-Kuwaitu baladun shaghirun wa jamilun. Kuwait Kuwait. adalah negeri kecil nan indah. Bagus. Akil. Bashir. Basirun saja. Min riya min Yadrusu. Basirun yadrusu Ariyadiyat. Ariyada yada. Dengerin. Ariyadiyat. Ariyadiyat Basirun ya saja. Al-Hadi. Al-Hadi Aminun wa huwa yusolli wa
Wayasun Wayasu. Wayasu. al-Kuwait. Al-Kuwaitu baladun sogirun wa jamilun. Syukran bagus. Rizali. Abu Omar. Latihan terakhir. Yuridu. Yuridu an yadrus yuridu an yadrus tibba fi jami'atin arabiyyatin. Dia Dia nak ingin dia ingin belajar kedokteran. kedokteran di Universitas Arab. Hmm. Diganti aktif dengan Ariyabiyat. Arabiyat ditukar dengan Iraqiyah. Ariyabiyat al-Iraq. Yuridu an yadrusa riyadiyati fi jami'atin fi jami'atin iraqiyatin. Dia ingin Dia ingin belajar matematika di Universitas Irak. Iraqiyah. Ada ya apa namanya tuh? Masih ingat gak? Ya'u. Ya'u Ya apa dia namanya? Ya'u mukhatabah. Bukan. Ya apa namanya? Bukan ya. Khotbah dia. Ya, Seperti Maliziyatun. Kan? nah, Maliziyah. apa Ya apa namanya? namanya? Ya, Ya'un. Masih ingat? tak ingat Zat. Apa nih? Ini. Tuh. Ya'un. Ya'un nasab. Nah, ya'un nasab. Ya penisbatan. Nasab. Nisbat kepada negara. Ya. Ya'un nasab. Ya'un nasab. Contohnya Misru. Misru, Misra. Negara Mesir kan? Hamzah. Tambah ya'un nasab menjadi Misriyun. Misriyun. Orang Orang Mesir. Mesir muzakkar. Muannasnya Misriyatun. Misriyatun. Perempuan orang Orang Mesir. Mesir. Namanya ya'u. Ya'un nasab. Ya'un nasab. Ya'un nasab. Tadi ya. Irak. Irak menjadi Iraqiyya. Iraqiyah. Sebab jami'ah muannas kan? Nah, Kalau muzakkar Ira. Ira, Iraqin. Ada ya. Ya'un nasab. Iraqiyya. Tadi ulang ya. Hari ini. Misru tambah Misru, ya'un nasab. Misriyun. Misriyun. Tasydid ya-nya. Misriyun. Nah, Irak. Irak menjadi Iraqiyyat. Iraqiyyatun. muzakkar Iraqiyyun. Iraqiyun. Namanya ya'u. Ya'un nasab. Ya'un nasabi. Ya nisbat. Malizia. Malizia. Maliziyun. Anta Maliziyun. Ya kan? Nah, Fatimatu Maliziyatun. Jami'atun Iraqiyatun. Ulangi. Yuridu an yadrusa. yuridu an yadrusa riyadiyati fi jami'atin iraqiyyatin. Dia ingin Dia ingin belajar belajar matematika di Universitas Irak.
Al-ulum Misr. yuridu an yuridu an yad yadrusu yadrusul uluma Yuridu adaan. yuridu an yadrusal uluma Fi fi jami'atin. fi jami'atin misriyatin. Bagus. Al-Islam As-Saudiyah. Yuridu an yadrusal islamiyya fi jami'atin saudiyatin. Fi jami'atin Saudiyatin. At-tarikh sejarah. Tarikh Suriah. Yuridu an yadrusat tarikha fi jami'atin suriyatin. Hmm. Suriyatin atau suriyatin. Suriyatin. Ya, alifnya buang. Oh, nah. Suriyatin. Yadrusu Yuridu. yuridu an yadrusal geografiya fi jami'ati Suda Sudaniyatin. Fi jami'atin Sudaniyah. Dia ingin belajar geografi. Dengan belajar geografi di Universitas Sudan. Sudan, Masya Allah. Semoga Allah membantu menolong saudara kita kaum muslimin di Sudan ya. Nah, Allahumma amin. Lagi dibantai sama orang Khawarij. Ya. La haula wala quwwata illa billah. Khamsah al-lugha al-arabiyyah. Yuridu an yad yuridu an yadrusal lughat al-arabiyyata fi jami'atil urduniyatin. Fi jami'atin urduniyah. Atib al-arab. Yuridu an yadrusat tibba fi jami'atil arabiyyati. Fi jami'atin Fi arabiyyatin. jami'atil arabiyyatin. Ar-Riyadiyat al-Iraq. Yuridu an yadrusar riyadiyati fi jami'atin iraqiyatin. Dia ingin mempelajari. Dia ingin mempelajari matematika di Universitas Irak. Nah, boleh kan? Boleh, Ustaz. Umar. Berikutnya Akhi Abu Rabbani. Al-ulum Misru. Yuridu ay yadrusal uluma fi jami'atin misriyatin. Al-Islam. Yuridu yadrusal islama fi jami'ati su'udiyatin. Tarikh. Yuridu yadrusa tarikha fi jami'atin suriyatin. Jadi mu'annas kan? Iya. Al-Jughrafiyah. Al-Zugrafiyah apaan? Yuridu yadrusa Zugrafiyah fi jami'atin as-Sudaniyatin. Pakai alif lam dia. Oh, iya. Fi jami'ati Sudaniyati. Fi jami'atin Fi jami'atin Sudaniyatu. Sudaniyati. Jadi na'at. Jadi naat ya. Fi jami'atin Sudaniyatin. bagus. Khamsah
yuridu ayyadrusal lugatal arabiyyata fi jamaatil urduniyat. Fi jami'atin. Fi jamiatin al-urduniyati. Ya, nggak pakai al. Naat kan mengikuti man'utnya. Ini Oh gitu tanpa ya. alif Hilang kan ya. nakirah. Fi jami'atin nakirah. Oh, hilangin itunya ya. Ya, ya, ya. Siap. Serasi dengan man'utnya. Nakirah juga. Nah, Ustaz. Ulangi. Khamsah. Yuridu ayyadrusal lugatal arabiyyata fi jamaatin al-urduniyati. Urduniyati. Kenapa pakai Urduniyatin. hmm. Ya, fi jamiatin urduniyatin. Sittah. Yuridu ayyadrusa tibba fi jamiatin al-arabiyyat. Fi jamiatin arabiyatin. Fi Nah, jamiatin arabiyatin. bagus. Sabah. Yuridu ayyadrusa riyadati fi jamiatin. Riyadiyati. Yuridu ayyadrusa riyadiyati fi jamiatin iraqiyatin. Bagus. Al-ulum yusru. Yuridu ayyadrusar uluma fi jamiatin misriyatin. Nah, misalkan nama-nama. Insya Allah boleh. Kan? Ibnu Rizal di Wahid. Yuridu an yadrusal uluma fi jami'atin misriyatin. Bagus. Isnan. Yuridu an yadrusal islama fi jami'atin su'udiyatin. Masih nakira kan? Di Universitas Saudi umum. Masih nakira. Nah, Ustaz, nah. Tarikh. Yuridu an yadrusat tarikha fi jami'atin suriyatin. Nah, al-jugrafiyah. Yuridu an yadrusal jugrafiyya fi jami'atin sudaniyatin. Hafizahullah ta'ala. Khamsah. Yuridu an yadrusal lughatal arabiyyata fi jami'atin urduniyatin. Sittah. Yuridu an yadrusat tibba fi jami'atin arabiyyatin. Sab'ah. Yuridu an yadrusal riyadiyati fi jami'atin iraqiyatin. Thamaniyah. Yuridu an yadrusal uluma fi jami'atin misriyatin. Kan bagus, Masya Allah. Dari Zaldi. Fi akil. Naam, Ustaz. Al-ulum. Yuridu an yadrusal uluma fi jamiatin misriyatin. Bagus. Al-Islam. Yuridu an yadrusal islama fi jamiatin suudiyatin. Sahah. Salasa. At-tarikh. Yuridu an yadrusal tarikha fi jamiatin suriyatin. Al-jugrafiyah. Yuridu an yadrusal jughrafiya fi jamiatin sudaniyatin. Sahah. Al-lughat al-arabiyyah. Yuridu an yadrusal lugatal arabiyata fi jamiatin urduniyatin. Al-tib. Al-arab. Yuridu an yadrusat tibba fi jamiatin arabiyatin. Ar-riyadiyat. Yuridu
yuridu an yadrusa riyadiyata fi jami'atin iraqiyatin. Al-ulum. Yuridu an yadrusal uluma fi jami'atin misriyatin. Nah, bagus. Oke, oke. Untuk filenya mustatir ana menjadi uri apa tuh? Fi akil. Mustatir ana Jadi menjadi uridu. uri. Uridu. Uridu. Uridu an Uridu an adrusa. adrusa. Bagus. Fi akil. Uridu an adrusa. Saya ingin belajar. Uridu an aqra'a. Saya ingin Membaca. membaca. Uridu an adhaba ila Makkah. Saya ingin pergi ke Mekah. Nah, gitu. Bu Umar, buat kalimat uridu an. Selepasnya mudhari mansub. Uridu an Uridu, saya ingin minum. uridu an ashraba Nah, uridu an ashraba syai. uridu an ashraba syai. Saya ingin membasuh baju kamis. Uridu an aghsala Al-si. uridu an aghsila uh, khami Al-qamis. al-khami al-khamisa Al-qamisa. Maf'ul bih. al-khamisa. Nah, Abu Rabbani buat jumlah uridu an. Uridu an azhaba ilal madinatil munawwarah. Masya Allah. Ajaballahu Amin. raja. Ibu Rizali, uridu Uridu an eh, an atazawwaja imra'atan sholihatan. emang tuh belum nikah? Belum, Ustaz. Belum nikah? Ibu Rizali, Belum, Ustaz. kira-kira udah? Belum. Hakon, hakon. Kira-kira udah. Insya Allah. Insyaallah, Kam Ustaz. umruka? Umri tamaniyatun wa isyruna. Oh, masih muda ya. Naam, 28. naam. Naam, naam. Insya Allah zawajakallahu fi dunya zaujatan salihah. Doakan. Amin. Amin, 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 amin. Kira-kira udah. Jazakallah khair. Ya, Belum, Ustaz. Bapak belajar fokus. Nah, Ibu Rizali, uridu an Uridu an aktuba. aktuba. Tadi ya, sama kan? Naam, naam. Aktuba. Nah, insya Allah kalau kita benar-benar saleh, Allah akan pilihkan yang soleh juga insya Allah. Amin. Insyaallah. Anak dulu nikah itu umur 30. Telat juga, Naam, 30. naam. Ngajar habis, apa namanya, di pondok pesantren habis ngajar waktunya. 30. Insyaallah. Diperbanyak dulu ilmunya. Misalnya kalau mau Insyaallah, Ustaz. ya, kalau nggak mau cepat-cepat nikah. Insya Allah. Insyaallah, Ustaz. Sekian semuanya. Jumpa lagi besok. Insya Allah Ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika. Astagfirullah. Waalaikumsalam. Syukran jazakallah Ustaz. Baca Rifa ya. Ustaz.